Dito ba? Ha? The crabs? Was it? Ano matili mo kag kura-kuri paspas ay putin na. Kag kuri-kuri paspas pati siya kag kuri paspas oh. Ha? Maset? Aray ko. Magingtot ka talaga. Diyan anak ko lang. Sabo, basit dalam nan eh. Ha? Dakal? Ayun na. Ah, ata. Adok crabs na. Tan. Uy. Call! Ha? Call! Untuk call? Ayun na. Ah. Saan ka ba, Call? Ah, sige. Ah. Crabs, daming crabs oh. Crabs, si Mr. Krabs. Dami na kami nakuha. Nagkaras eh. Nagpakita na ako bumasit na na. Karas. Alito ba itong Pilipino no Napante Beach? Oh, handa pala ka lang uta.